नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 26 तारिख 2025 शुक्रवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी चारा कला राजनगर केन्द्रापड़ा रे। आजिर नाटक भोला शंकर। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी तेलसिंगा कणिया माइंस अनुगुल रे। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी द मुहाणी आखुआपाଳ पर्जंग ढेंकानाल। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कपुंडी केन्दुझर रे। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी घागरबेढ़ा ररुआ मयूरभंज। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। ऑपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ब्रह्मपुर चौद्वार कटक रे। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी सापघरा बोइंडा अनुगुल रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। ऑपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी 8 गाँ संबलपुर रे। आजिर नाटक आखि पलक रे खजुछि तते। ऑपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी भरसुजा आगलपुर बलांगीर रे। आजिर नाटक हायदर। ऑपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी नुआ मार्केट काली पेंडाल जाजपुर रोड। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी कनकपुर साहजपाल बौद्ध रे। आजिर नाटक जवाब मागुछि उदंडी सीता। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी जगन्नाथ बल्लभ खेल पड़िया मालती पाटपुर पुरी। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी खैरा बड़चणा जाजपुर रे। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी सेक्टर 8 राउरकेला। आजिर नाटक ये केमितिका संपर्क। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मधुआपल्ली कलापथर कटक रे। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी खंडाधार यात्रा कमिटी सुआरपल्ली बणई सुंदरगढ़। आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। ऑपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बाउंसपाଳ छक कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक देख आगकू कौन होउछि।
ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭଟିଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ସୋହଲା ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ସୋନପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଦନପୁର ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ନା ଲୁହ କାନ୍ଦୁଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କନ୍ତଳା ପାଲଡ଼ା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏକା ଏକା ସେ ଏକଲବ୍ୟ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଂଶପାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଲାଗି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମନା। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ରାମଚଣ୍ଡୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ କୋଶଳା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ମାହିଙ୍ଗୁଳା ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଲୁହାମୁଣ୍ଡା ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ନିଦର ଠିକଣା ତ ପଣତ କାନି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଖଲୁଆ ଚାଇଁପାଳ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗେ ଫିକା ଅଭିର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବମ୍ବେ ଛକ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କଷାଫଳ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଚାଲୁଛି ଅଳପ ଝୁଣ୍ଟୁଛି ବେଶୀ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଟିକିଲିପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୋଲଣ୍ଡା ବାଂଶପାଳ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାବରା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ଦେଇଗଲା ରାତିର ସାଥୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କୁଣ୍ଡପାଲି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଇଗେଣ୍ଟି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଣିମଉଳି ଶୁଳିଆପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାଆନ୍ତ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗରାମ ଏରସମା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଛବି ରାଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ 100 ସଲାମ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋସେଇପାଟଣା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବରଷା ରାଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ।
ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।